It's a very special Sunday today because we are going to celebrate sunrise service in connection with the risen Lord. Okay, now, I want you to open your Bible this morning. Our text is found in Philippians 3:9-14. However, atong basahon sa Mateo gikan sa 28 hangtod gikan sa 1 hangtod 20. This is the story of resurrection. This is a very important nga atong mabasa before ta moadto sa atong pagwali karong kabuntagon. Matthew 28 verse 1-20. In the end of the Sabbath, as it began to dawn toward the first day of the week, came Mary Magdalene and the other Mary to see the sepulchre. And behold, there was a great earthquake, for the angel of the Lord descended from heaven and came and rolled back the stone from the door and sat upon it. His countenance was like lightning, and his raiment white as snow. And for fear of him, that keepers did shake, and became as dead men. And the angel answered and said unto the women, Fear not, yea, for I know that ye seek Jesus, which was crucified. He is not here, for he is risen, as he said. Come, see the place where the Lord lay, and go quickly and tell his disciples that he is risen from the dead, and behold, he goeth before you into Galilee. There shall ye see him. Lo, I have told you. And they departed quickly from the sepulchre with fear and great joy, and did run to bring his disciples word. And as they went to tell his disciples, behold, Jesus met them, saying, All hail! And they came and held him by the feet, and worshipped him. Then Jesus said unto them, Be not afraid. Go tell my brethren that they go into Galilee, and there shall they see me. Now when they were going, behold, some of the Watts came into the city, and shewed unto the chief priest all the things that were done. And when they were assembled with the elders, and had taken counsel, they gave large money into the soldiers, saying, See ye, his disciples came by night, and stole him away while we slept. And if this come to the governor's ears, we will persuade him and secure you. So they took the money, and did as they were taught, and this thing is commonly reported among the Jews until this day. Then the 11 disciples went away into Galilee, into a mountain where Jesus had appointed them. And when they saw him, they worshipped him. But some doubted. And Jesus came and spake unto them, saying, All power is given unto me in heaven and in earth. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, teaching them to observe all things, whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even into the end of the world. Amen. Let's continue to read from Philippians chapter 3, verse 9-14. Paul wrote these scriptures fulfilling, believing about the resurrection Lord. In verse 9, he said, And we found in him, not having mine own righteousness, which is of the law, but that which is through faith of Christ, the righteousness which is of God by faith, that I may know him, and the power of his resurrection, and the fellowship of his suffering, being made conformable unto his death. If by any means I might attain unto the resurrection of the dead, not as though I had already attained, either were already perfect, but I follow after. If that I may apprehend that for which also I am apprehended of Christ Jesus. Brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do, forgetting those things which are behind, and reaching forth those things which are before, I press toward the mark for the prize of the high calling of God
in Christ Jesus. May the good Lord bless the reading and understanding of God's Word. Shall we pray? Father, this morning we are here gathered together, not because it is new to us about your resurrection. Father, we believe because you have risen from the dead 2,000 years ago. This morning we have come to worship together the risen Lord because you are the Lord of our lives. This early morning, Lord, these people have sacrificed because they wanted to come and worship you this morning. Lord, I know you have prepared a message for all of us. God, I pray that you would prepare every heart this morning, that this message will enter into our hearts, Father, that it may bring forth fruit, and that fruit should remain. Let the Holy Spirit move upon each one of us today. Touch us, Lord, from the top of our heads down to the soles of our feet today. We ask you, Lord, to move in our midst this morning because you will be glorified, you will be exalted. Ikaw lamang, Ginoong among pagadaygon. Ikaw lamang, Lord, ang magahikap sa tanan imong mga anak na adiri karon. Ako nag-aampo, Ginoo, nga ang imong sikay na glory mabati sa matag usa kanamo. Ikaw gyud ang tanan karong kabuntagon, Ginoo. Just anoint your preacher, anoint your servant, and every one of us this morning. We thank you for your blessing. In Jesus' name we pray. Everybody will say amen before you sit down. In name mo katapat, God bless you. God will give you His words. Amen. Okay. Out of the text that I have read this morning, I will give you this topic. The resurrection of Christ is the power of our faith. In name mo katapat, the resurrection of Christ is the power of our faith. Ang pagkabanhaw ni Kristo mao kaning gahom sa atong pagtuo diha kaniya. A famed king asked ang bantugang na hari nangutana, how do you create a religion as powerful as Christianity? Ang iyang advisor mingon wisely replied, simple, just be crucified and rise from the dead in 3 days. The resurrection of Christ is the power of our faith. But there are vital things we must know about it this morning. The resurrection of Christ is the foundational doctrine of the New Testament. Ang pagkabanhaw ni Kristo mao kanang atong pundasyon, doktrina nga gitudlo sa Bag-ong Testamento. The resurrection is mentioned 104 times in the New Testament. The reason why Christianity is the only religion with a living originator, which is Christ, the risen Lord. Amen? Palakpakan nato ang Ginoo. Hallelujah. Buddha in Buddhism is still dead. Patay pa. Si Brahma sa Hinduism is still dead. Patay pa gyapon. Si Muhammad sa Islam, still dead. O si Mark sa Communism, is still dead. Wa pa gyud mabanhaw. The glory of Christianity is the evidence of Christ's resurrection. Ang himaya daw sa Kristohanon, mao ning ebidensya sa pagkabanhaw sa Dios. The tomb is empty. The cross is empty. Why sulod? In other words, pagkabanhaw ni Kristo, ang iyang lawas nabanhaw mismo. Mingon siya kaniya, kung tanaw ninyo akong samad, hikap ako, I have flesh and bones. Nga ang spirito wala. Apan siya duna. Sa Luke chapter 24, atong nabasa, nga iyang gikaon ang isda nga gihatag sa disipulo kaniya. In other words, si Kristo nabanhaw. Dili lang multo, espiritu dili. He was resurrected bodily. Ang iyang lawas gyud nabanhaw. The word Father was consistently on Jesus' lips
And the very first word we ever hear our Lord say are, I must be about my Father's business. We must have the same insistent theme of our Lord. This life is but a rehearsal for eternity, and we too must be about our Father's business. Every waking hour of our lives should counter or should center around the knowledge that one day soon we will stand before Him to either hear, well done, or go away, my faithful servant. Jesus is written. Sa 1 Corinthians 15:16-19, nagisgot diri, if Jesus did not rise from the grave, we are all men most miserable. Meaning, rich or worthless. Miserable imong kinabuhi kung wala si Kristo na banhaw gikan sa lubnganan. For we are yet in our sins. Wala pa ta maluwas sa atong pagkasala o naapatas pagpakasala kung wala pa mabanaw si Kristo. We are lost, an eternity lost. Apan sa iyang pagkabanhaw, the body was buried to the grave, but His body rose again the third day. Morning, si Jesus Christ, dito siya sa cross, the tomb is now empty, and then, nabanhaw na siya, dahil nikayab siya sa langit. In Matthew 16:21, nag-ingon si Kristo diri, that He would die and rise again from the dead in the third day. Meaning to say, sa wala pa siya namatay, iya na kanunay giprepesiya nga siya mamatay apan human sa tulo ka adlaw ibanhaw siya. The resurrection is true. Then Jesus indeed is the Son of God. Si Kristo anak sa Dios. He is not the Father. Amen. Si Kway, sa giingon sa uban nga siyang Father, siyang Son, siyang Holy Spirit, no. We believe in the Trinity. The Church of God World Mission Philippines, nagtuota nga dunay tulo ka persona sa Dios. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Sa ako nang giingon ninyo, ang Biblia nagisgot Diod nga dunay tulo ka persona sa Dios apan isa lang ka Dios. Even in the creation, sa pagmugna sa langit o sa yuta, ang Trinity na dito. As I said in Genesis chapter 1 verse 1, nag-iingon sa dito, in the beginning, God created the heaven and the earth. It was God the Father. And in verse 2, nag-iingon sa dito, and the earth is without form and void. O ang kalibutan, guba, ngit-ngit. Apan ang Espiritu sa Diyos milihok. The Holy Spirit, the second person of the Trinity. And then sa verse 3, maingon dito ang Biblia niyon said, and God said, og ang Diyos maingon, katong word nga said dito, mauto si Kristo Jesus. Word. The word, mauto si Kristo Jesus. Kay sa John 1:1, nagayon dito, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. In verse 14, nagayon dito, and the Word was made flesh, and dwelt among us, and we beheld His glory, full of grace and truth. Si Kristo, Trinity, naana dito siya sa pagmugna pa sa kalibutan. And we believe nga tulo ka persona ang Diyos, apan isa lang, ka Diyos. The Son of God is Jesus Christ. Si Jesus Christ mismo in Matthew chapter 16, naging siya sa disipulo, who am I? Kinsa man ko? Apan si Pedro kay siya ang pinaka-bright. Si Pedro daghang kayo o kaning batasan nga di masabot. O ganiya, grabe, impulsive siya kayo ba? Tagan ritso. Katong si Malcos, gitigbas dahil niya si Malcos. Katong dito sa Gitsemani, gidakop si Kristo. Gitigbas dahil ni Malcos ang dalunggan. Ano, gitigbas dahil sa sundalo si Malcos. Sabi niyo, grabe. Si Pedro ang nagtigbas dahil, sorry. Gitigbas niya si Malcos. Grabe si Pedro. Ningo din si Kristo, kinsa man ko, Matthew chapter 16. Apan mingo din si Pedro, ingon siya, you are the Christ, the Son of the living God. Si Kristo, anak sa Diyos. But He is God. He is the second person of the Trinity. This is the miracle on which all other miracles stand, because this is the greatest of all miracles. Then it is easy to believe all the rest
in the Bible. What are the significance of the death, burial, and resurrection of Jesus Christ? Unsa man ang significance sa iyang kamatayon, sa iyang paglubong, ug ang iyang pagkabanhaw. Igsoon mo na gitawag og gospel. Mayong balita. Ang iyang pagkamatay, ang iyang paglubong, ug ang iyang pagkabanhaw. Kaya kung si Kristo namatay ug wala siya nabanhaw, kulang ang atong pagtuo. We are yet in our sins. Walay kaluwasan moabot diri sa kalibutan. Philippians 3:10 nagayon diri, that I may know Him and the power of His resurrection and the fellowship of His suffering, being made conformable unto His death, if by any means I might attain unto the resurrection of the dead. Jesus is risen. Diri sa 1 Corinthians 15:1-23. Gusto na ako ni basahon igsoon. Moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preach unto you, which also you have received, and wherein you stand, by which also you are saved. Naluwas kamo if you keep in memory. Nasabtan niyo, Ikson? Did you understand? By which you are saved if you keep memory. Maluwas daw ta kung atong ibutang kanunay sunauna ang gospel, ang pagkamatay ni Kristo, ang iyang paglubong ug iyang pagkabanhaw. Dili lang sa una-una ibutang gyud sa kasing-kasing. Because the gospel is the power of God according to Paul, Romans 1:16. I am not ashamed of the gospel of Christ because it is the power of God unto salvation. Power of God, gahom sa Dios alang sa kaluwasan sa tao, ang gospel. Unsa man ang gospel? Good news. Unsa man ang good news? Gospel. Ingo pa nila, magbalik-balik lang. May balita nga naman, somebody paid for our debt. Doon ay nibayad sa atong utang. Igsoon, ang tanang tao nga nabugda ning kalibutan, tanan doon ay utang sa Dios. Nga naman, kita na tao sa pagpakasala. Walay exempted, igsoon. All have sinned and come short to the glory of God. Gikan ta kang Adan, pagkahulog ni Adan sa sala, walay exempted nga tao, wala nakasala. Ang tanan nagpakasala ug nawadan sa himaya sa Dios. When Adam committed sin, all the race from him, the genealogy, the lineage, ang tanan gikan kaniya nakasala gyud. Ingon ng uban, kung napastiyan, way sala, kay inosente. No! Unang dapat ang papa o mama luwason diha kang Kristo Jesus. Walay exempted igsoon. Bisan pang bata sa tiyan, bisan si David, nagyon siya, Psalms chapter 51 verse 5, nagyon siya, I committed sin. I was in iniquity when my mother conceived me. Ang tao lang wala makasala ning kalibutan, si Kristo Jesus lang yun. Nga naman, listen please. Si Kristo wala na tao sa sexual relationship. Gimabdo siya sa espiritu. Why a man? And because sin spread to the whole human race, Christ came. God has another agenda. He sent His beloved Son. Iyang gipadala niyang anak nga bugtong, nga naglingkod unta dito sa trono sa Dios, apan mi kanaog tungod kanimo kanako, kay ikaw ga kung makasasala atubangan sa Dios. Apan salamat tungod kay ang gugma sa Dios, ngayong pan gugma sa Dios, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish but have everlasting life. And the life is in His Son. Ang kinabuhi lang nato igsoon nara sa anak kang Kristo Jesus. Kay kung duna kay anak, imo gidawat ang anak, duna pud kanimo nga amahan. Amen. Glory to God. Si Kristo lamang ang dalan ug kamatuoran. Walay bisan kinsa makatusaman kundi pinagi lamang kang Kristo Jesus. The church of God cannot save you, brother. But the only man who died on the cross is Christ Jesus, who saved you from your sin. But He did not live there. He was risen. Nabanhaw siya og mikayab na ngadto sa langit. Tuwa ni sa karon sa tuong kamot sa Dios. Nag-intercede natong tanan. Ang atong mga pag-ampo niabot didto kaniya. Igsoon si Kristo Jesus siya nga atong abogado.
Glory to God. 1 John chapter 2, verse 2, naging sa dito, He is our advocate to the Father. He is our propitiation. Siya nagbayad sa tanan natong sala. Dawaton lang nimo siya. Dili pwede hunahuna lang. Dili pwede ritual lang. Labi Birni Santo, ay grabe, sobra. Hastang pagpasting na. Pero ang kinabuhi, wala yun nila kinabuhi. Sorry to tell you. Si Kristo Jesus dapat i-personalize sa tao. Because God wants us to have that what? Right relationship with Him. To know Him is not enough. Historically, atong natunan nga si Kristo na tao Disyembre. Nagpakamatay niya itong Birni Santo. Nabanhaw ron. Mora na girawnas tao. Pagkumana wala. It's not, brother. Si Kristo nagpakamatay. Dawato nato na siya. Unya, magsilbi ka diha kaniya. The Bible is telling us, 1 Thessalonians chapter 1, verse 9, dito, we came from idols. And then, serving now the living and true God. Gikan tas kalibutan, simbag Dios. Apan gikuha ta sa Ginoo diya, gibutang tas gingarian sa Dios, ug nagsilbi na ta sa buhi ug tinuod nga Dios. Amen. See, verse 2. By which you also are saved, if you keep memory what I preach unto you, unless you have believed in vain. For I delivered unto you first of all that which I also received, how that Christ died for our sins according to the Scripture. Even Paul accepted the death of Christ. You know Paul, si Pablo, persecutor sa Christian. Kung na ni Christian itong panahon na iyang patyon, while he was on the way to Damascus, mao nang si Assyria karon. Nangayo siya permit sa Sanhedrin, nga iyang patyon ang mga Kristohanon. Unsa gihimo, gihulog siya sa Ginoo si Yuta. Nagsakay sa gasno. Kinsay naghulog siya? Si Jesus Christ, Acts chapter 9. Nahulog siya. Unya doon na siya nabatian nga tingog, Pablo, Pablo, nganong gilutos mo ako? Bati lang niyang tingog, nabatian lang niya. Dili pa to Pablo, Saulo pa ang pangalan, Saulo. Saul, Saul, why hast thou persecuted me? Ingon dahil si Pablo, who art thou, Lord? Kinsa man ka, Lord? Ingon dahil natubag si Kristo yung salito, I am Jesus. I am Jesus. It is hard to kick against the prick. Sa Bisaya pa, lisod, musipa, ug tunok. In other words, lisod yun di ay nato dawaton, ang dili nato dauton si Kristo. Kay delikado. Paul was persecuting the Christians. Patyo niya mga Kristohanon. Apan si Kristo, gi-convert siya. Giluwas siya. Pablo even admitted that he accepted the Lord Jesus Christ into his life. Mao nang siya niwali pod. Siya ang pinakadaghang libro nga gisulat diri sa New Testament. Paul, mo nang giingon ni Paul, ingon siya sa verse 4, and that he was buried, and that he rose again the third day according to the Scripture. Nabanhaw siya. The resurrection is the power of our faith. 1 Corinthians 15:17 says, and if Christ be not raised, your faith is in vain. Ye are yet in your sins. Sa ato pa, kung wala di mabanaw si Kristo na patas pagpakasala. Salamat na lang nga nabanaw sa Kristo. Kay kita ang tumuloon niya. Nga nagdawat ka niya, wala na tayo sala. You are no longer sinners. Amen? Glory to God. Glory to God. Now, number one, the resurrection is the power of our faith. Number one, it is the central truth of the gospel. Central truth meaning maugay sentro nga kamatuoran sa maing balita. Mao nga igsoon, ikaw naluwas niya kang Kristo. Nagdawat ka na kang Kristo. Naka na kang Kristo, nangalagad na niya. Igsoon, ang central truth of the gospel is in you. Naani mo. Number two, we must believe in the resurrection to be saved.
Dapat daw mututa siyang pagkabanhaw aron malawas. In Romans chapter 10 verse 9, if you confess with your mouth the Lord Jesus and shall believe in your heart that God has raised Him from the dead, you will be saved. Kung tanaw ni mo diri, apil na yung kamatayon. O nabadnaw siya sa mga minatay, maluwas ka. Mabit na pagtawat ato kang Kristo Jesus, dapat ikumpisal nato sa atong baba. Dili pa ikumpisal sa tao, dili. When we accept Christ as Lord and Savior, dapat isulti sa baba. Dili kay dawaton lang. Kaya nga naman, si Kristo nang ulit niya nato, dugay na. Usahay na luwas lang ta, 40 years old na ta, 33 years old. Kaya nga naman, wa man ato siya dawata. The Bible is telling us, God first loved us. Mao nang nahigugma ta niya, kay siya nauna nahigugma na to. Dugay ra siyang nangulitaw na to. Huwag yun na to sugta. Dugay kaya itong yes, I do. Abi na to, ang mga ritual na to miyagi, tama to. Dili tama. We might be so religious in our ritual, but wala na to i-personalize si Kristo Jesus atong ginabuhi. Wala pa rin yan. God wants us to have that personal relationship with Him. Kaya kung imo siyang dawaton, ay mo abot ang personal nimo nga relasyon niya. Amen? Amen. Makita man nimong tao nga doon ay relasyon di kang Kristo Jesus. Dabag o gyud ang iyang kinabuhi. If there is no changed life, I tell you brother, pag walay changes sa kinabuhi, wala. The Bible is telling us, John 3:3, you must be born again. Dapat na matao pag-usab. Kaya kung dili ta matao pag-usab, dili ta ka makakita sa kingharian sa Dios. Mo nang pagpakatao pag-usab, mudawat kang Kristo sa imong kinabuhi. Dawato nimo siya, kay gapanuktok siya kanunay sa imong kasing-kasing. He's always knocking at the door because He wanted to come in. Apan dili usahay nato ginapaminawan siya ba? Thank God, gidawat ninyo siya. Amen? Og nahimo na mong anak sa Ginoo. Palapakan nato ang Ginoo. Hallelujah. Abi niyo ikson, sa diya nga mo dawat ka kang Kristo, mahimo kang anak sa Dios. John 1:12. Kanong sa ka mahimong anak? Sa diya nga mo dawat ka kang Kristo Jesus. Apan kung wala nimo dawata, dili ka anak sa Ginoo. Ngano man, duha la ang Dios ning langit ug yuta. Ang Dios sa langit mao ang Dios. Ang Dios ning kalibutan ingon pa sa 2 Corinthians 4:4 ug sa John 8:44 unsa ang yawa mao nang Dios ning kalibutan. Igsoon kung wala nato dawata si Kristo sa atong kinabuhi, anak ta siyawa. There is no neutral position. Mayo ka, na may Kristo, nagtuo man ko. Igsoon wala. Dili pwede na kas Ginoo, napong kas kalibutan yun, you cannot make it. Kung wala kas kalibutan, tuwag yun ka kang Kristo. Apan kung wala kang kang Kristo, tuwag yun ka sa kalibutan. Muna ingon sa Biblia, love not the world, neither the things that are in the world. Because if you love the world, the love of the Father is not in you. Ang gugma samahan, wala ninyo. Kung naamos kalibutan kanunay. Pero salamat sa Ginoo nga nagdawat na taniya, doon na tayo relasyon niya, dili na tayo sa kalibutan, apan iya na ta sa Dios. Ay, glory to God. We must believe in the resurrection to be saved. Number 3, His resurrection causes us to bring forth fruit to God in our lives. Sa ato pa, ang iyang pagkabanhaw, mao ni ang makapabunga sa atong kinabuhi diyan niya. Gusto sa Ginoo nga ikaw ako mamunga. Unsa man ang bunga? Yung pastor, unsa man ang bunga? Igsoon, ang number 1 gyud giingon sa Biblia ang bunga kanang imong nadala sa Ginoo, bunga pa. John 15:16, the Bible says, you have not chosen me. Wala nimo ko piliya, but I have chosen you to go and bring forth fruit, and that fruit should remain. Ngayon siya, panlakaw ka mo, o kinahanglan mamunga ka mo, kaya kanang bunga ninyo magpabilin. Mura sa tanaw na ako diri sa church ba, sa doon sa baypa, yan, third generation, fourth generation, na diri, nagpabilin ang bunga. Amen? Gusto ba sa Ginoo nga mamunga ta? Gusto sa Ginoo nga mamunga ta? Ay igsoon. The Bible is telling us, sa sunod siguro magwali ko kung wala kay bunga. Igsoon ang Biblia nagsulti, kay kung wala tay bunga. Okay, Mark chapter 11. I will tell you just, a little bit. Mark chapter 11. Unsa gingon ni Kristo dito?
Hilabay siya, uban sa disipulo, wala pa siya mamatay ato. Uban sa disipulo. Minglakaw sila, miatos Betani. Uban sa disipulo. Unya kay gigutoman si Kristo, tungkol kay tao sa gigutom, pagtanaw niya sa kahoy nga higira, kaysa una, ang higira nga kahoy, mamunga. Tanaw siya, puwerte naghang grabing dahon. Gwapo kay mga dahon, pero li siya. Wa magibunga. Wa gibunga. Ingoday ni Kristo, sukad karon, di nakamamunga. Grabe, lala ka yung baba ni Kristo pa. Labay na sila. Pagkaugma, nibalik sila. Gikan sa Betani. Pagtanaw ni Pedro, ingon siya, Lord, uy, ang kahoy lagi, nalaya, gikan siyang gamot. Gahapon pa. Unsay ingon di Jesus, have faith in God. You can say to this mountain, be thou removed and cast it into the sea, and shall not doubt in your heart, and believe that all these things shall come to pass. You shall have whatsoever you say. Nga naman, ang baba ni Kristo, grabe, kung makitaan ta nga wa tay bunga delikado pod igsuon. Gusto sa Ginoo nga naa ka sa Ginoo mamunga pug ka. Namo nga namo. Maningil biyang Ginoo sa bunga. I tell you the truth. If you read the whole New Testament Bible, God is telling us that we should go forth and bring forth fruit. Unsa lang ini igsuon. Ug di ta mamunga. Hantod-hantod. Tama na mo? Tama na ni? Mga matay biyang tao. Wan ay mosunod. Wan ay mosunod. Abi ninyo igsoon, I tell you the truth. Ang bunga giingon ni Kristo, kita makadala og kalag diha sa Ginoo. Mao nang mga bunga nato kalag. Normal lang na mga righteousness, normal. Apan ang gusto sa Ginoo kalag dalon nato diha sa Ginoo. Abi ninyo igsoon, not all of us are pastors, not all of us can teach and preach the word of God. Ang ato lang is invite. Wala lagi mo amin. Ay tinuod bitaw. Maningilang Ginoo, abi nimo, pagbalik sa atong Ginoo, tuwa naman sa langit mo balik siya. Pagbalik niya, kitang tanan mo atubang niya sa hukom. All of us. 2 Corinthians 5:10. We must all appear in the judgment seat of Christ. And He will what? He will judge us according to what we have done, either good or bad. Good or bad, gibutang dito. Ay, may na lang kaya akong giwalid rin, no? Amen. Sunod Domingo, invite niyo mo silingan. Brother, sister, pwede ba? Ubanta dito. Kaya lang. Ubanta dito simpa. And then, pag-abot rin mo dawat sa Ginoo, kalag na to, bunga sa imong kinabuhi. Amen. Abi niyo, Ikson, I always tell you, itong pagsugod pa na ako ditong April, 1 year na ba ako ron nagpastor dito sa church. Kung kitang tanan makadala lagkalag isa, karon tuiga, double ta. Maabot na tag. Maabot na tag 600. Apil mga bata. Times 2. Amen. Amen ba? Mo ba nang sinyo ko na una? Bitaw. Ay, abinin niyo, Ikson, ako, abinin mo, ang prayer na ko, Lord, daghang mga kalag madala sa church. Kamusta imong kinabuhi, Ikson? Kamusta? Unsa may tumungin mo? Giluwas ka Ginoo aron wakabig bugkag kalag sa Ginoo. Ano man? That's the very purpose of our life. God save us because of that. The very purpose of God in our lives is to bring souls to Him. Mo nag-ingon dito na batian nito ganiya, go and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things, and whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always. Unsa nga iyang purmirong gisulti? Go! Go! It is a command word. It is imperative word. Go! Panglakaw ka mo. Dahil di man tatanan makalakaw. Invite! Bitaw. Daghang example din nga gi-invite lang. Sige, nagsimba sa Ginoo. Amen ba? Amen? Nakandri! Now, dili ta mag-invite. Maluwas. Dili. Magpabilin dito sa kalibutan. Glory to God. Karon ang pagabanahaw ni Kristo nga atong gisaulog. Will you promise to God and say, Lord, please, I'm praying that there will be one souls
will I bring to you this year. Doon ay kalaginawa akong dalhon diya sa imunti ilan karong tuiga. Times 2 dahin ta. Kung iabot ta karon og 200, times 2, that's 400. Amen. Amen. Abi ninyo ikson, if the church has passion for soul, kung ang simbahan doon ay passion ba, sa kalag diya sa Ginoo, puno, tadari, puno. Kasi magkatana ko sa akong kaugalingo diya sa Ginoo, Lord, dako ra ba ng church ngayon mong patukod na mo, 1,000 sets. Na kung amo mga igsoon, dili gyud wala gyud sa kasing-kasing ang pagdalag-kalag, ay ingin rata, 1,000 ang atong capacity sa atong lingkuranan, maura ning ng lingkod. Ulaw sa Ginoo, no? Marag ulaw. Mo promise ka ba sa imong kinabuhi igsoon nga modala kag kalag karon 2014? Sige mo, kisi mo sa Ginoo be. Amen. Murag 20 ra ka buok. 20 ra gyud. Ang uban mo dungo. Mahadlok mo. Kisi nadlok patas kamot. Kisi nadlok. Walay na hadlok pod. Amen ba? Wala ba mo maluoy sa mga tao na sa kalibutan nagilaid sa mga bisyo tanan? Ini kamatay nila kalayo. Nya ikaw to as langit, ko'y kaluoy. Wa ka maluoy. Ay, bitaw. Igsoon kung wala pa kong maluoy, di ko mo tindog diri. It's not easy to be a pastor, I tell you. Dili sa yun magpastor, dili sa yun. Mamali lang kagamay, igo ka. Because people is saying you to be perfect. But I'm here preaching the gospel because I wanted you to what? Just bring one soul at a time. One soul at a time. Himno katapat, one soul at a time. Ay, igsoon. Naluoy ko ba? Sa mga tao nga walay kaluwasan di kang Kristo Jesus. Usahay, sa atong mga Bible study, pakaanta mga pangutana. Sabi ni Igsoon, kahila ko ba? Ako, Lord, luoy ng mga tao na, luoy yun. And then when the anointing of the Lord comes in, brother, dapat mo dawat ka kang Kristo. Usay minisog na bang akong pagsulti gani ka ng anointing, mo surrender ang tao, dawat sa Ginoo. That's the purpose of the resurrected Lord. Ay maulaw mo magwali sa Diyos nga nabanhaw. No, you should not. Grabe ka dibuto ni mga religion uban nga wala pa gani mabanhaw ng ilang mga Diyos. Ang ato nabanhaw si Kristo Jesus nabanhaw unya di mahadlok pa kag sulti sa imong silingan bisan sa imong amigo. No, preach the gospel because they are about one step to hell. Isa na lang kalakang kalayo igsoon. Usay magwali ko diri kalayo ba? Napaisa ka wagwali yung pa siya kun dili mo mutuog kalayo palungon na tong air conditioner. Sirahan ato rin. Kaingon mo unsa ka igang kalibutan. Igang kayo. Mas labaw ng impyerno. Remember, ang impyerno is 10 times hotter than ordinary flame. Meaning, ang kalayo, napulo ka times 10 kainit kaysa ordinaryong kalayo. Ug amo natunan na itong Merkulis, sabi nimo, ang kalayo, sabi nimo, naiulod dili mamatay nga mukutkot nimo, mutorment nimo. Mark chapter 9, grabe. Kapila balik-balikan ni Kristo nga ang kalayo na iulod nga dili mamatay. Kalayo nga dili mapalong. Walay aircon dito eh. Daghan na daw mga technician dito sa aircon Bloodclean. Bloodclean. Kinsay nagbugna na, listen. Kinsay nagbugna sa kalayo. Igsoon wala untay kalayo ni atong panahon na wala. Nganong gibutang man ang impyerno sa Ginoo nga naman because it is prepared for the devil and his angels. But because ang mga tao nagpalinglaman niya nang yawa nga kusog maglingla, daghan mo ato kalayo. Mo na ini kabatay sa tao, moingon dahil ng Satanas dito, welcome brother! Welcome sister! Revelation chapter 20 verse 10. And there man will be tormented day and night forever and ever. Maunay na resurrection iksoon. Pag wala ni mo dawata si Kristo sa imong kinabuhi, dili ka anak sa Dios. You may be listening at this moment of time, please. Naminaw ka, pero imo lang gipalapas dito sa imong pikas. Dalunggan, igsoon ang kamatayon biya. Wala biya mag-ilag tao.
Listen. Mo to komentaryo. Na isa kadlaw, patay na. Isa ka bulan, patay na. Isa ka semana. Na tigulang na po. Na isa ka tus, na 90, na 30, na 34, na 20. Because we do not know your death. And it is appointed by man wants to die, and after this the judgment. Appointed ang kamatayon. Iksoon, kung na kay Kristus kinabuhi, nagsad ang Ginoo. Nga kung na kay Kristus kinabuhi, kung imo lang dawaton anak ka sa Dios, bisag mamatay ka, apan banhawon ka siyang pagbalik. Susama kang Kristo. Ato ta sa 1 John chapter 3. Verse 1. Behold what manner of love the Father has bestowed upon us, that we should be called the sons of God. Therefore, the world knoweth us not, because it knew him not. Verse 2. Beloved, now are we the sons of God. Ganyan, mga igsoon, mga binamahal, karon kay kita anak na sa Dios, and it that not yet appear what we shall be, apan kay wala pa man siya moabot, o kinsa ta, maunsa ta, but we know that, apan ibalaan nato nga kita, when He shall appear, pag-abot niya ba, kung magpakita siya, pagbalik niya, we shall be like Him, parihatan niya. Amen. Parihatan niya. Pagbalik ni Kristo, parihatan niya. Ay, igsoon, please listen to me. Pagbalik ni Kristo, karon di man ta kalusot, dihag, ding, dili. Si Kristo, niya itong pagkabanaw niya, niabot lang sa tunga-tunga sa mga disipulo, niabot, huwag yun nila damha. Nga naman, glorified body na siya eh. Pwede na siya mulusot, bisa kasa, pwede makalusot sa simento. Inga na punta daw pagbalik niya, pwede na mulusot, bisa kasa nga naman. We have power of resurrection. Listen, another good news. Ikson, pagbalik sa itong Kristo Jesus, ngini, kung di-assign ka diri sa asa, mo balik mo gyud ning yuta. Pito lang ta katuig sa langit, mo balik ta ning yuta. Kung nato ning sa asa, unya si Kristo man ang hari sa mga hari, He will be the King of Kings and the Lord of Lords. Muyoga ni si Kristo meeting diri sa Jerusalem, kay dito man ang Holy City. Abi nimon sa igsoon, dili ka na magpabukoy sa Cebu Pacific ug sa PAL, dili na, dili na. Wala na'y booking, wala na'y pre-booking, kaya ron barato, dili. Pag-meeting dito sa Jerusalem, mayroon na, meeting sa Jerusalem, tana, mga hari, mga Lord. Abi niyo, igsoon, pagbalik sa itong Ginoo, dili na baya mo ordinaryong tao, dili. Ang Biblia naging siya, we will reign with Christ sa ato pa. Maghari ta ubang kang Kristo. Mo na si Kristo mahimo siyang King of Kings and the Lord of Lords. Nga naman, daghang mga hari ni kalibutan na ikaw ako mahimong hari pagbalik ni Kristo Jesus. Mo nagingon sa Biblia, dili ka ordinaryong tao, dili. Yang mingon sa meeting, abi niyo dili na po booking. Meeting dito sa Jerusalem. Tuwa na ka dito. Grabe. Inga na tayo, nagbalik niya. Dili ka gusto, ana. Ay, karoon ka na yung kamot tao, kasakit ganit tao, kaproblema ka, hadlo kag mamatay. Pero igsoon, kung na kay Kristus kinabuhi, there's nothing to fear because Christ is risen. When you are a child of God, you will be what? You will be raptured. Ikaw mabanhaw. Dili ka espiritu lang. Si Kristo na banhaw, dili espiritu lang. Doon na siya bukog, doon na po siya lawas. Gusto mo na? Ay, kung wala pala na ako mabasa, kung sa Tagalog pa, kung hindi ko yan natuklasan dito sa Biblia, hindi ko sana isabi sa inyo. Ano ba yung tuklas? Ano yung tuklas sa Bisaya? Ha? Nadiskubrihan! Glory to God. Alam ko na niyan sa Biblia. Sinabi yan niya. Kaya I always invite you. Tanggapin niyo lang, Panginoon. Maraming iba tumanggap. Pero nag-stop naman. Sorry. Mura ba eskwela ba? Nagpa-enroll ka sa eskwela niya, niundang ka. Alangan man ka ipag-graduate. Dili, oy. Nyamato na dahil ka sa registrar, magpa-evaluate ka, pala unit si mong kuha. Sige lang ka pa-enroll, wala suod-suod. Lisod yan. I tell you the truth, that's also in Christ. That's why serving
is one of the things that God wanted us to do. Sa diyang anaan at kang Kristo, service, magsilbi ka niya, hantod mamatay. Kaya nga naman, igsoon, kung dili pa mo balik si Kristo, sige kag silbi, mamatay ka lagi. Physically lang. Pero pagbalik niya, banahon ka. Pero kung dili ka magsilbi sa Ginoo, ini kamatay nimo, kalayo, diretso kalayo. Muna gisulti sa Biblia, walay purgatorio. Ako nagisulti sa inyo. The Bible is not telling us purgatory. Wala. Wala lagi mo, amen. Wala. Walay purgatorio. Wala. Ang Biblia nagisgot lamang duha kapaldungan sa tao. Langit o impierno, duha na, way tunga-tunga. Ini mo katapad, way tunga-tunga. Langit ka kung dawato ni mo si Kristo sa imong kinabuhi, langit ka padulong igsoon. Di na lang kung magwali, anak, di ba na mao tinuod? Nagwali ko, ano man. Karon ang tao nga nagtiyaw-tiyaw lang pangalagad sa Ginoo. Aron na mo dool sa Ginoo, abi di mo igsoon. Hapit na mo balik atong Ginoo ba? Did you know the news about 2014? Ngayon mo abot blood months? Ay, wata kay balo ba si mag-World War? Listen, listen, listen. Listen, please, listen. Pagbirahan. This is good news, ha? Current events. Current events. Pagbombahan ang Israel. Ginahulat na to. April 15, niagi na, no? Kano sabang April 15? Wala pa? Niagi na, wapa, uy. 20 na naman di ay. Niagi ng eclipse. Katong blood moon eclipse, mao to'y sign, hindi may itabuos kalibutan. Ingon pa nila sa mga Bible scholars, ingon pa nila, magkagera. Kay pag-abot ni Anang nadto 1948 ang blood moons, gigira sa Israel ang Jerusalem kay ilang pagkakuha, nakuha nila. 1967, gira pod, gitabangan sila 5 ka nasod, hindaog yapon sila. Karon girahon na pod sila, naa sa Bible, mao nang beginning of war, tribulation. Hantod after 7 years, Battle of Armageddon. Apan before na may tabo, rapture mo na. Huy, rapture. O sa manang rapture, mobalik siya pagkuha nato. Igsoon, gusto ka mo, pagbalik ni Kristo, madala ka? Bitaw. Ano dawato ni mo sa Kristo sa imong kinabuhi? Pag dili ni mo dawaton sa Kristo sa imong kinabuhi, igsoon, I will tell you, the Bible is telling us, dili ka anak sa Diyos. Mahimo lang tang anak sa Ginoo kung dawato nato sa atong kinabuhi, si Kristo Jesus. Mo nagsuulog tag iyang pagkabanharong adlaw. Next. 4. His resurrection demands we live a consecrated life unto Him. Meaning to say, kinaan naman ta kang Kristo Jesus, anak naman tiya, nagdawat na ta kaniya, ato siyang gidawat nga Lord o person manluluwa sa atong kinabuhi. Doon ay demands, kinahanglan niya sa atong kinabuhi. Kinahanglan daw magkinabuhi ta nga consecrated life. What is consecrated? Meaning, naalang kita sa Ginoo kanunay. Mao nag-iingon ako sa inyo, tulo lang padulungan sa tao ba? Matakadlaw niya pata, buhi pata. Church, work, family. Church, work, family. Or church, family, work. Church, family, work. Maura man. Wala kay church, wala lang. Family work, agoy, wala, lisod. Igsoon, nag-iingon ba si Kristo? Iyang gihigugma ang simbahan. Iyang gipakamatyan. Katong simbahan nagtudlo pog tinuod. Nagtudlo gyud sa Biblia. Naabot ka simbahan wala magtudlo Biblia, wala pod. Kaya naman ang kamatuoran na naroon sa Biblia, ang kamatuoran. May nangingon sa Biblia, ingon si Kristo sa John chapter 14, you know the truth. And the spirit of truth is come. Ang spiritus kamatuoran is come. You will know the truth. Hibalaan nimong kamatuoran. Palapakan na itong Ginoo. 5. His resurrection assures us of His present position of making intercession to the Father for us. Meaning, si Kristo sa pagkayat niya sa langit, nasa naglingkod dito sa tuong kamot sa Diyos. Nagunsa siya dito, He's interceding us. Nag-intercede siya kanunay. Sige siya panguha sa atong pre-request. Katura pong anak niya. Kaya naman, kung dili ka niya anak, naingon pa sa 1 Peter chapter 3 verse 12, naingon siya dito, ang mata sa Diyos na kanunay sa mga matarong, apan iyang ginatambunan iyang mga naong sa mga dili matarong.
Kinsa ra matong matarong. Katong iyang mga anak. Tuwa kanunay, bisag asa ka, tuwang mata sa Ginoo kanunay nimo ba? Asa ra ba si sister? Asa ba si brother? Tuwa tanan ang mata sa Ginoo. Pero kung wala na po kaniya, wala na po iyan mo isampung iyang mata nimo. Ikaw, papang mama, di ba nara mata nimo si mong anak? Daladri imong anak sa simbahan, dagan-dagan anak, sundon nimo. Pero dili mo anak, sundon nimo. Dili, uy. Just the same, a very simple example. When you are a child of God, the eyes of the Lord is with you. But if you are not a child of God, the eyes of God is not with you. He is interceding. He is now sitting down at the right hand of the Father. Tanan natong pangalyupo, tanan natong problema na bati na niya. Amen. Igso na binimo ko na, natas Ginoo, binimo. Madugay lang ko, ako pa na-explain. Niadtong panahon na, listen, niadtong panahon na, si Satanas mo'y tag-iya sa Yahweh sa imperno. Listen. Si Satanas, Hebrews 2:14. Si Satanas mo'y tag-iya sa Yahweh dito sa kalayo. Apan sa diha, nga si Kristo namatay o gilubong sa yuta, niadto po sa ingon na Biblia, niadto po sa dito sa kalayo, sa Hades, niadto si Kristo, niadto siya dito. 1 Peter 3:19. Dito siya. Ngayon pa sa 1 Peter 3:19, nagwali siya dito sa spirits in prison. Ang mga espiritu nga na-priso, tuwa dito, gipriso ni Satanas, kasi siya may dating naggunit sa Yahweh. Pag-abot ni Kristo dito, katong namatay siya, nasa sila ng lubnganan, dito siya sa spiritu sa Hades. Ingon siya ka Satanas, Satanas, kay ikaw mga tagiya sa Yahweh, amping Yahweh. Gikuha ni Kristo ang Yahweh sa imperno. Asang Yahweh, naanak ang Kristo. Revelations 1:18, ingon siya, behold, I am alive forevermore. I have the case of death and hell. Naanak ang Kristo. Muna Kristohanon, Nixon, listen to me. Pag mamatay ka, Kristohanon, ikaw, mamatay ka ako, si Kristo na nagbuot, dili na si Satanas. Muna walay hold si Satanas sa imong kinabuhi, Ikson, wala. Adi ka malipay, ana, nagyana lang yung mo, huwag mo malipay. Si Satanas, dili makabuntog sa imong kinabuhi, kaya anak ka sa Ginoo. Digid mo madawat. Sige lang, mga na tinuod. Next, 5. His resurrection assures us of His present position of making intercession to the Father for us. 6. His resurrection assures us of His power to thoroughly save us and help us live above the pool of sin. Sa ato bariya, ang pagkabanhaw nitabang nato aron dili ta mabira balik sa pagpakasala. That's resurrection power. If we have that resurrection power in our lives, there is no what? There is no more pool, P-O-L-L, of sin upon our lives. Dili gusto sa Ginoo nga ikaw mabira pa ni Satanas, dili na gusto. Because of that resurrection power which is in you. Amen? 7, the last. His resurrection assures us that we do not cease to exist in the grave, but are alive forevermore in Him. In other words, ang iyang resurrection power, kinabanaw man siya, ikaw, igsoon, ug ako, dili na makagunit ang kamatayon dito sa yuta. Listen, ini kamatay sa Kristohanon, ang imong espiritu kalag, naa sa paraiso. Imo lang lawas naa sa abog. Apan pagbalik ni Kristo, mabanhaw ang imong lawas na sa abog. Yung pa sa Biblia, ang uban nas dagat, ang uban gikaw si iho. Ang uban nagbitay-bitay nagbisag asa. Pero the Bible is what? Telling us nga ang imong lawas mabanhaw, mubalik po itong imong spirito kalag na naa sa paraiso. Munang naanay lawas ta ini ka banhaw. Munang tawag nga banhaw. And that is the security that I learned from the Word of God. Munang kanunay ko nagwali, hantod karon. Nginin akong edad, sige pa kugwali. Nga naman, I know what happens and what things to happen for all people in this universe. Amen? Palapakan na ito ang Ginoo. Hallelujah. Hallelujah. Praise the name of Jesus.
Ako na ning gibasa kaniya, Beloved, now we are the sons of God, and it doth not yet appear what we shall be, but we know that when He shall appear, we shall be like Him. Pagabot niya, pariyata niya. For we shall see Him as He is. And every man that has this hope in Him purifies himself, even as He is pure. The power of His resurrection is an experience that we may enjoy now. Amen? Ang gahom sa iyang pagkabanhaw, mao nang atong na-experience nga atong gi-enjoy karon as Christian believer o anak sa Dios. Means, living in newness of life that comes to us by resurrected Christ. Living His new life anew through our bodies. Ang kanta na gingon, we serve a risen Savior. He's in the world today and lives within my heart. Asa si Kristo nagpuyo, nasa atong kasing-kasing, kay gidawat nimo siya sa imong kinabuhi. That is why victory is ours as we march forward within the conquering Christ as the head of the church. Jesus is alive. Hallelujah. I want you to stand.